Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:02 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue ka concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kada subong mga abyan sang Lunes, Hunyo 30 tuig 2025. Good afternoon sa aton nga mga kauturan, sa mga naka-tune in na sa 585 AM. Kag syempre sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live, isa mga abyan ka mainit nga hapon sa aton nga tanan. Mayong hapon man sa aton nga mga jeepney driver, mga taxi driver, mga tricycle driver naton no, kag ang aton man nga mga tricycle driver. And of course no, good afternoon man sa aton nga mga kauturan. Ayara no sa aton nga mga merkado publiko. Siyempre mga ibang hindi naman pagkalimtan nga tamyawon sa isa ka maayong aga o kung maayong hapon o kung maayong gabi ang aton nga mga overseas Filipino worker din man nga bahin sang kalibutan. Today mga abiyano is the last day sang bulan sang Hunyo, and today mga abiyano officially man nga nagapungko na ang aton no nga mga bag-ong na-elect na official no sang May elections. Subong mga abyan nga June 30 ang ilang nga pag-assume sang office. Yara makita mga abyan no nga mga newly elected or re-elected nga mga opisyal diriya sa bahin sang Western Visayas nga subong nga June 30 no ginpili nga magpanumpa. Pagto kita mga abiyano sa probinsya sang Antique later on mga abiyano no less than our senior reporter Antique beat reporter Paul Tarosa ang nagpadulong kin mga abiyano sa province of Antique para i-cover mga abyan ining pagpanumpa sa pila naton ka mga opisyal, especially no sa bag-o naton nga gobernador sang probinsya sang Antique. Yung mga abyan no, sa pagpanumbalik sa mga Javier. Kag syempre mga abyan no, panumpa man para sa iya ikaduwa nga termino si Lone District Representative sang Antique, Congressman Antonio o kung kilala no, mas kilala bilang Congressman A.A. Legarda Jr. So later on mga abyan no, maghahatag kami sa inyo sang update
natuhoy mga biano sa siniman nga paghiwat no sang oath taking sang aton nga pila ka mga opisyal dira sa probinsya sang Antique. And kainaman mga biano sang aga naghiwat sang tree planting activity kag launching sang Eco Champions Program ang aton nga Department of Education Region 6. Ano bala kadako ini mga biano nga aktibidad no, sa bahin sang aton mga Department of Education, especially sa pag-launch sang panibag-o naton do nga inisyatiba. Mga biyan, ako ang inyo nga makaupo, dudubla una 55 sa hapon, Marian Grace Ereniana. At diri mga biyan sa pagpangalagad sang aton nga programa Balita Sosyal. Istoryahan tapagin mga biyan ang pila sa mga natipon man nato no nga mga balita lokal. Exciting mga abyan no bangod nga we've mentioned earlier no nga subong mga abyan June 30 nag-assume na sang ilaman nga office ang mga re-elected o ang aton nga mga newly elected no nga mga opisyal ng May 2025 elections. Gani mga abyan hindi na naton pagpadugayon sa aton nga pagbalik. Istoryahan naton mga abyan or ipabati namon sa inyo no straight from the province of Capi or province of Antique ining pagpanumpa kainano kon ining speech sang bag-o naton nga gobernador sa province of Antique kalos mga abyan no kay Governor Rodora Cadiao si Governor Paulo Javier. So bantayan ini mga abyan sa pagbalik nato diri sa programa Balita Sosyal. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link.
Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan. Abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:15 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kagako ang inyong alagad, Marian Grace Ereniata. As mentioned earlier mga abyan, ang aton diri nga kaupod, Paul Tarosa, nagpadulong sa probinsya sang Antique para sa pag-cover sang sini mga abyan nga pag-take oath sang aton nga newly elected governor sang probinsya sang Antique nga si Governor Paulo Javier, and at the same time ang pagsumpa man ni
Antique Congressman Antonio A.A. Ligarda Jr. sa iya nga ikaduha nga termino. For the information of everybody, mga abyan, si Gov Javier, mga abyan, nakakuha sa mataas nga votes comparing sa lima pagid ka mga kandidato. Ini mga abyan ang pagdaog ni Gov Javier isa ka strong political comeback. This time mga abyan bilang gobernador with 100 or more than 150,000 na votes kontra din sa iya nga mga kasumpong nasanday Jonathan Tan, Edgar Denosta, Captain Vic Fedelicio, Tabagayon Rudy Bantolo, Rodelo Pidoy. Ay inagani mga abeno nagpanumpa na ang aton nga bag-ong gobernador dira sa Antique. Di ari ba na mga abeno pamatian nato ang kabahin sang iya nga speech. Pamatian naton mga abyan si Governor Paulo Javier sa probinsya sang Antique. Challenges shaped by circumstances and measured not by power, but by purpose and impact. True leadership lies in the ability to update lives to the communities we are called to serve. The mandate you have entrusted to me is not merely a democratic victory, but it's a profound responsibility, one that I embrace with humility, determination, and a deep sense of duty sa ating dinalaga na probinsya. My vision for a pro-Antiqueño governance is guided by these principles: effective, efficient, economical, with empathy. Effective that delivers results that matter, results that are felt, seen, and lived by Antiqueño people. It's about turning public service into public impact with integrity and accountability. Division, it is meeting with purpose, clarity, and with results. Economical, it is to lead with discipline, foresight, and fairness. It's about doing what's best and making sure every peso spent translates into real progress, especially for the most vulnerable sectors of our Hinalangka ng probinsya. Empathy is a profound strength. It is how policies become more pro-people, how decisions become fair, and how leaders become not just managers, but true servants of the people. Our government led with empathy and ensures that no Antiqueño is left behind. I carry forward my leadership with unwavering dedication that I demonstrated during my tenure as congressman, the same passion that fueled my commitment to public service, grounded in the trust you have placed in me, and inspired by a shared vision for a better Antiqueño. As we move forward, it is with hope and determination that we strive to restore the people's trust in our leaders and the institution of the government. Let's rebuild this trust by streamlining government services, making them more efficient, effective, and pro-people. The new mandate you have installed in me will be dedicated to advancing programs that are close to my heart. Initiatives that reflect our shared hopes and directly respond to the needs of the Antiqueño people. A total of 115,000 neighbor consumers served by Anteco and almost 30,000 consumers served by Anteco stand to benefit from our proposed electricity subsidy of 500 peso on their monthly. This initiative aims to provide much needed financial relief for Antiqueños and improve their overall quality of life, and I will ensure that access to affordable and reliable power remains within reach of every Antiqueño household.
I am committed to transform the Angel Salazar Memorial Hospital along with other district hospitals across the TPA to provide better healthcare services to all our Kasimanwa. And this transformation will involve the modernization of medical equipment, the facilities, and a continued supply of essential medicines and medical supplies so that our patient receives timely and appropriate care without disruption. Most importantly, we will implement a zero bleeding policy for Filipinos, ensuring that the national government will stand in the way of receiving quality healthcare. Education remains one of my highest and most unwavering priorities. Empowering Antiqueño students with timely and equitable access to education, resources and support, wala iniyan naglibre ang edukasyon para sa mga Antiqueño. We will provide adequate resources and support for both students and educators and promote inclusive education that leaves no Antiqueño learner behind. And I'm also deeply committed to developing improving vital infrastructures that directly impacts the daily lives of Antiqueños. That includes the construction and rehabilitation of park-to-market roads, ensuring that our farmers and local producers have reliable, efficient, and access to markets where they can sell their goods and sustain their livelihoods. We will prioritize building critical infrastructure projects to enhance connectivity and safety across the province. And this effort will stimulate economic growth and open new opportunities. Mayraya will have a comprehensive program sa Multi Passport Initiative, dedicated to uplifting the province's hardworking farmers and resilient fisher folks who form the backbone of Antique's economy and heritage. This program aims to provide substantial livelihood assistance that would empower these communities to improve productivity, diversify income sources, and build greater resilience in the face of challenges. I am also committed to intensify tourism development as a vital pillar of economic growth by promoting and preserving Antiqueño cultural identity and showcasing our province's diverse and breathtaking tourist destination. We aim to instill pride among our people and attract local and foreign visitors. The program also prioritizes addressing critical food security concerns by implementing sustainable and innovative agricultural and fishing practices. Environmental stewardship is at the core of our vision, ensuring that the natural resources which sustain our communities are preserved for future generations. I am confident that these programs are within reach through the steadfast support and their leadership, none other than the pride of Antique Senator Indalon Arca. Her vision and guidance, unwavering dedication to public service, and deep love for our province have always been instrumental in bringing transformative initiatives to life. Her commitment to sustainable development, cultural preservation, and social equity continues to inspire and empower us to dream bigger for our people. Moreover, the challenges we face will be far more manageable with the continued assistance and partnership for our hardworking and dedicated Congressman in Arca, and of course, the often talking about parties, see Congressman James Their energy, accessibility, and strong advocacy for Antique Congress provide the vital pillar of support for a shared vision of inclusive progress. Together with their dynamic leadership and the collective effort of our communities, we can build a stronger
and more seated Antique for generations. That is your shared legacy. A province that thrives in government, that listens, leadership, that deserves integrity, compassion, and purpose. Kodja, ang inyong congressman, patayin ka ang sincero na servisyo, ang servisyo mabiyan, patayin ka ang serbisyo na diretso sa tao para sa uswatan ang ating isya dulo-dulo. There you have it mga abiyano, ang speech sang aton nga bag-o nga elected governor sang province of Antique, si Governor Paulo Javier, no, kaina ini mga abiyan sang agi giniwat ang iyaman nga pagpanumpa, no, dito sa probinsya sang Antique. And no less than mga abiyano ang aton nga Senator Loren Legarda ang nag-administer no sang oath taking, and at the same time siya man ang nagserbe bilang keynote speaker. Ini mga abiyano sa oath taking ni Governor Javier kag sang iyaman nga utod na si Congressman A.A. Legarda. So pila mga abiyano sa promisa no sang aton nga bag-ong gin-elect nga gobernador, ini mga abiyano ang paghatag sa equitable access sa education sa aton nga mga estudyante. Sa agrikultura naman mga abiyano ang pagdevelop sa mga vital infrastructure, pag-construct no sang farm to market roads. And according man no kay Governor Javier, sa ikaayong lawas naman mga abiyano ipatuman ang zero billing policy. So according sa iyan, no, padayunon ang sincero nga serbisyo no sang isa ka Javier. So this marks mga abiyano sa pagpanumbalik sa mga Javier dira sa province of Antique. Kaya kung madumduman ninyo mga abiyano sang 2016 no sang ang tatay ni Paulo na si Ezekiel Boy X Javier nag-serve do bilang gobernador, kag si Boy X no naperde ini siya sa iyang pagbid no for a re-election kontra kay Governor Rodora Cadiao. E pagkatapos no nga mag-service ang iyang ikatatlo kag final nga term bilang congressman si Paulo no, and successfully challenge no si Governor Cadiao sa pagkagobernador. So ang iyang mga abiyano nga tatay nga si Boy X na perde ini kay Senator Loren Legarda sa lone congressional seat sa 2019. So today mga abiyano marks ang pagpanumbalik sa mga Javier dira sa province of Antique sa provincial seat. Oras mga abyan sa Radyo Pilipinas, 1:29 p.m. This time mga abyan, istoryahan naton ining paghiwat sa tree planting activity, and at the same time ang launching no sang Eco Champions Program sa isa mga abyan ka bulot mo diri sa ato no sa syudad sang Iloilo. Kay ina mga abyan no ginhiwat ang ining aktibidad no sa isa ka school no diri sa aton sa Chochoteg Ana Rosa Foundation Integrated Farm School sa pagpanguna sang aton man nga OIC Regional Director Christine Aiko, and at the same time no yaraman dito ang aton nga ARD or OIC Assistant Regional Director Dr. Miguel Mac Apusin, kag syempre no ang aton nga mga division heads, kag pila naton ka mga manunudlo, kag syempre ang mga estudyante sa nasabit nga bulot mo. Yari ba na mga beno, pamatian naton si Dr. Mac Apusin, ang aton nga OIC Assistant Regional Director sa sini mga beno nga paghiwal sa tree planting activity. Ano kadako inino nga bagay no for the Department of Education ang paghiwat naton sang sini nga aktibidad. Pamatian naton mga biyan si Dr. Mac Apusin, ang aton nga OIC Assistant Regional Director sa DepEd Region 6. We are gathered for a simple but, as the MC said, impactful activity because we are celebrating the Environment Month. We are culminating the celebration because today is the last day of June. But what is important is we are doing this not simply because we are celebrating the Environment Month, but it is part of our
of our culture in the Department of Education, of our trust as a department, because we espouse the value of one of our core values is makakalikasan. So we say that among our four core values are makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. So any activity that would be connected to the care for the environment, or as RD earlier mentioned, the stewardship of the environment, is something that would be supported by the Department of Education. Hence, we are gathered today for the launching of an important program in the region, and that is connected to this core value of the department of being makakalikasan. It is said that the journey of 1,000 miles begins with a single step. So that single step may be probably a simple act of probably segregating our waste in the classrooms, at home, and in the school. Or probably today, that single step could be represented by planting a single tree. However, of course, today we emphasize that we will not simply plant trees. We hope that we will not be after with the number of trees. What is important is that we planted. What is important is the number of trees that we grow. So it may be small in number, but as long as they are growing, we would be more happy than having planted thousands and yet we did not survive. So we hope that with this Environment Month celebration, it will rekindle our passion, our love for the environment, and our simple ways of caring for the environment. With that, as we thank you all for your presence, we welcome you to this simple yet impactful activity. Maayong aga. There you have it mga abiyan, si Dr. Miguel Mac Apusi ng ato nga OIC Assistant Regional Director sa DepEd Region 6. So yari naman mga abiyan, no? Pamatian naman nato ng aton nga Regional Director or OIC Regional Director Cristito Eco kung sa diino kadungan man mga abiyan sa sining ginhiwat nga tree planting ang pag-launch sa bagong inisyatiba sa DepEd Region 6 ang Eco Champions program. Ano ba na ini mga biyano nga programa sa aton nga Department of Education kag paano sini pasangkat pagid naton no ang literacy and numeracy. Yari mga biyan pamatian naton si OIC Regional Director Cristito Eco sa Department of Education Western Visayas. We are unveiling and at the same time launch our simple project for our learners whom we consider the future leaders. They deserve to be provided with the quality of education that does not only focus more on gaining knowledge, competency, and skills, but likewise for our learners to acquire the necessary skills and values on environmental stewardship. After all, education really is making our learners become responsible not only to the country, to themselves, but responsible to nurturing and ensuring that the future of your children is also secured by teaching them the necessary competencies and skills and values on environmental stewardship. This morning, I'll have to share to you the intentions or objectives of this program. Of course, would like to emphasize that the environmental conservation champions is the realization of
the depth and vision of making our curriculum aligned to the need of the community, and at the same time ensuring that our learners are better stewards of our environment. In response to the urgent need for environmental protection and climate action, the Department of Education Region 6 launches the Eco Champions, or Environmental Conservation Champions program, as a flagship initiative promoting ecological awareness, accountability, and action among schools and learners. Specifically, the program aims to cultivate the culture of environmental stewardship within the basic education sector by empowering schools to lead and model sustainable practices aligned with national policies and global goals for SDGs, particularly Climate Change Act, and other laws, Climate Change Act and Ecological Solid Waste Management Act. It integrates three interrelated components: greening program, solid waste management, and disaster resilience. For greening program, during our upcoming target setting for the project or for the program, we will define the number of trees that we will be planting for the next 3 years. And I think it's a conservative estimate that we're able to plant 1 million trees per year. And of course, we will package our greening program. We're not after only of the number of planted trees, but likewise, the trees that our planters have nurtured up to it reaches the certain age that it can already survive, and it is protected also by the planters, by the teachers, by the learners, or the community who have planted the tree. Promotes tree planting and campus biodiversity to enhance green spaces for eco-friendly and climate-resilient school environments. We will try to integrate our farm schools and PLA or agriculture subjects on the specific objective of the program. And of course, support the following legal mandates. We have a lot of laws, regulations, and orders that mandates our schools, as the Department of Education, to really focus also or give emphasis on these various laws to be able to make sure that our schools, our campuses are practicing biodiversity and we are able to enhance the green spaces for eco-friendly and climate-resilient school environments. Next. Advocates for 3 Rs: reduce, reuse, recycle, and establishment of functional school solid waste management systems to improve waste segregation practices in the schools and upcycling innovations. I would like to emphasize that we really have to deliberately and intentionally teach our children and all of us about solid waste management. In fact, for our Bids and Awards Committee chairmen or chairpersons are here, we have to push for changing our specifications when we procure food, or services of the service providers. Specifically, when we procure food for our training and other activities, you have to explicitly mention that we discourage single-use plastic or use of single-use plastic in any procurement of the entire DepEd Regional Office 6. So, from the division, school division, and the region, kailangan baguhin na natin yung ating procurement. Huwag na tayo mag-procure ng mga services na nagpo-promote ng single use of plastics. Okay? Ano na lang gagawin natin? We will try our best to change this practice or practices into something move that is conserving our environment. At the same time, we also would like to change our lifestyle, for instance.
supports the following legal mandates. Ang dami natin mga batas in relation to waste management, RA 9003, RA 9512, the Adopted Order Number 5, requires schools to establish waste segregation systems, conduct clean-up drives, and integrate solid waste management and lessons. I mentioned that a while ago that this program is not a separate program to our push of improving quality education, particularly literacy and numeracy, because in the curriculum we will integrate a lot of competencies on environmental stewardship, solid waste management, in teaching our learners literacy. Sabi ko pa kanina, pag nagtuturo tayo sa mga bata, particularly sa beginning reading, okay, we have to integrate concepts, words for instance, in the reading materials that we will be using in teaching reading with our learners, including amo ito mga biyanho ang kabahin lang sang pahayag no or speech sang aton man nga Regional Director or OIC Regional Director sang Department of Education Western Visayas si Cristito Eco sa giniwat mga inano nga launching sang aton nga Eco Champions Program diri sa syudad sang Iloilo. So ginpahayag mga biyanho ni OIC RD Eco mga abyano nga ini mga abyano nga bag-o nga inisyatiba no sang aton man nga Department of Education Western Visayas nagatuyo no nga palambuon ang kultura sa pag-altipan sang aton man nga palibot at the same time no i-empower ang mga bulutuan naton nga pangunahan kag mangin modelo sa sustainable practices na ini mga bino naka-align sa pila naton ka mga national policies kag global goals. So ang ini mga bino nga programa miara ini sa tatlo ka interrelated nga component, ang greening program, ang solid waste management kag ang disaster resilience. And according to rino kay OIC RD Eco, incorporate man mga abyano sa pasudlo sa aton nga mga estudyante ang numeracy and ang literacy no or pasangkaron pagid or pabakuron pagid ang literacy and numeracy pinaagi mga abyano sa pag-incorporate no sa mga words related sa environment. Samtang mga biyan ang ato naman nga tree planting activity no hindi lang diri sa aton sa Iloilo City but even mga biyan no sa iba naton nga mga probinsya giniwat ini mga biyan ang tree planting kag nag-turn over man isang seedlings no sa SDO Iloilo City, Guimaras kag Iloilo. Kag ini mga biyan nga mga puno no nga igatanong mga fruit-bearing trees ini no o kon mga Philippine native species trees o kon mangroves no in case nga ti ang mga bulutuan naton mag-decide nga maghiwat ka sa ilang tree planting activity sa coastal area. So kabay pa mga abyan no sa sini nga pag-launch no sa bago naton nga program kabay pa no nga ti mapasangkad gid naton no ang aton nga mag-alaga no sa aton nga palibot. And at the same time no matudluan ang aton nga kabataan especially no sa proper disposal no sa aton nga mga basura and how to be eco-friendly nga mga estudyante. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, sila unang 45 sa hapon. Mga biyan no, subong June 30 man, iniwat no ang oath taking. Isang mga bag-o no, kung elected nga opisyal sa syudad sang Pasig. Kag sila mga biyan no, nagpanumpa kay Judge Jerry Maranon, presiding judge sang Municipal Trial Courts in cities. So nagpanumpa diri mga biyan sanday re-elected City Mayor Stephen Palmares, si Vice Mayor Elizer Chavez, at ang mga konsehal nga sanday Catherine Palmares, Mario Hidalgo,
Juan Mario Hidalgo III, Boning Balbero, Paul Panes, Bitoy Palmares, Kaloy Palma, Nitoy Pama, Bongbong Palencia, Andre Pantin, kag si Junjun Indo Sumagpao. So kaina mga abyan ginhiwat ining oath taking sang aton nga mga re-elected and newly elected officials sa Pasig City. So once again, no, congratulations sa aton nga mga bag-o no, nga mga officials sang mga local government units kabay pa mga abyan no, ining katungdanan ini mga abyan no nga gahum nga ginhatag sa inyo sang inyong pumuluyo kabay pa no nga ti halungan ini no and whatever mga abyan no nga promises nga inyo ginbuy ano during campaign period kabay pa nga matuman. Hindi lang kita magpungko dira no sa aton nga pwesto para nga magkuha sang kwarta sang publiko kabay pa no nga we will serve the public with the respect, humility. Kagabay pa mga biyano every time nga magpangayo sa inyo sang bulit mga tao nga ginpromisihan akon ginahatagan ninyo sang promisa during our election. Kabay pa nga hindi pagpalagyuhan, hindi magpamamaliban, hindi maghambal nga waay ko diri no masugo sa mga assistant kag maghambal nga hambalon ang mga pumuluyo wala ko diri. Kabay pa nung let's go away with that kind of service. The public deserve, the people deserve some good governance. And we are hopeful mga abyan no, sa bag-o naton nga mga elected no nga mga official and even sa mga re-elected, we are hopeful mga abyan no, sa kung ano ang inyong madala nga serbisyo sa mga pumuluyo, especially no sa mga nagakinahanglan. Kagkabay pa mga abyan no, sa aton nga mga elected no, nga mga konsehal and member na sa aton nga council kabay pa no, nga mag-ubra kita sa mga ordinansa no o kon mga resolusyon that will address no sa nga kinahanglan no or mag-ubra kita sa mga ordinansa I mean no nga maka-address sa kung ano no ang kinahanglanon sang inyong munisipalidad o kung sang inyo man nga syudad o kung sang inyo man nga probinsya. Kabay pa no nga gamito nato mga abyan ining tatlo katuig no to bring changes, not only no nga magbaton sang sweldo but dapat no ubrahan. So babagi nato mga abyan no, nga mga balita related sa sini nga unang adlaw sang aton nga mga re-elected no or mga newly elected officials. Bantayan dira sa Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas 1:50 PM wala na kita sa nabiling nga oras sa aton nga pagpangalagad. Sa liwat mga abyan, madamo nga salamat sa inyo nga pagtutok subong nga hapon and thank you mga sa akong mga katuwang technical. Sa studio, Engineer Roy Luica Ipang kag sa among transmitter, Sir Vermore Aventura. Ako na lang gid mga abyan si Marian Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyong publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at